नमस्कार पुरो भिडियोटी देखार अनुरोध थाकलो पुरो भिडियोटी किन्तु संगे थाकबे स्किप करे चले जाबे ना। आमी एकटू माछेर झाल करब किभाबे करब पुरो भिडियोटी किन्तु देखबे। फ्रिजे किछु माछ छिलो, किछु भाजा माछ और किछु काँचा माछ। भाजा माछगुलो बार करे निয়েছি और काँचा माछगुलो धुए लवण हलुद मेखे एदिके तावा बसिए तेल गरम हয়ে গেছে। माछगुलो सब भाजते बसिए देब। माछगुलो भाजते बसिए दिए ओदिके आमी बाटा मशलाटा तैरी करे नेब। बाटा मशलाय छिलो आदा जिरे धने और किछु काँचा लंका किछु शुकनो लंका और एकटू काजू दिए आमी मशलाटा तैरी करे नेब। माछगुलो किन्तु आमार एदिके भाजा प्राय रेडी हয়ে গেছে। एबार आमी अन्य एकटा ओई अन्य उनुने बसिए देब। माछगुलो एखोनो भाजा हयनि। एबार एदिके तेल दिए दिलाम, दिए जिरे फोड़न दिलाम, दिए किछु पेঁয়াজ दिलाम, टमेटो कुचि दिलाम, बाटा मशलाटा तुले दिलाम, परिमाण मतो लवण दिए देब, हलुद दिए देब, किछु जलও दिए दिएछि। दिए एबार आमी बेश भालो करे झोलटा फुटिয়ে नेब और फ्रिजे जे भाजा माछटा छिलो सेटा आगे थेके दिए देब। एटा एकटू बेशी समय फुटबे और ओदिके ओई माछटा भाजा हच्छे। माछटा किन्तु भालो करे ना भाजले भितरे किन्तु একটা কাঁচা গন্ধ বেরোয়। তো বেশ ভালো করে নরম জালে ভেজে নিলাম। এবার আমি মাছগুলো সব একটা একটা করে ঝোলের মধ্যে দিয়ে দেব। বেশ কিছু সময় ফুটে গেলে একটু কাঁচা তেল কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নামিয়ে নেব। আর ওদিকে আমার কিন্তু ভাত বসানো আছে, ভাতও প্রায় হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছে। রান্নাটা আমার রেডি হয়ে গেছে। রাত্রের খাওয়া মাছের ঝাল আর গরম ভাত কেমন হলো কমেন্টে জানাবে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে। রেডি হয়ে গেছে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবার কাঁচা তেল একটু দিয়ে দেব। এবার নামিয়ে নেব।